গ্রেপ্তার হচ্ছেন, বিভিন্ন জায়গাতে পঞ্চায়েত সদস্যরা গ্রেপ্তার হচ্ছেন এবং কিছুক্ষণ আগে না সকালবেলা দক্ষিণ দমদমের কাউন্সিলর তিনি আত্মহত্যা করেছেন বলে অভিযোগ শোনা যাচ্ছে যে এমন মানসিক অবসাদ। কি বলবেন, এত অভিযোগ উঠছে কেন? দেখুন, প্রথমত হচ্ছে যারা গ্রেপ্তার হচ্ছেন, কারা গ্রেপ্তার হচ্ছেন, যাদের বিরুদ্ধে হয় পোস্টপোল ভায়োলেন্সের অভিযোগ আছে অথবা যাদের বাড়ি খুঁজে সরকারি ত্রিপল, সরকারি জিনিসপত্র পাওয়া যাচ্ছে, কারো বাড়িতে অস্ত্র পাওয়া যাচ্ছে। পশ্চিমবঙ্গে একজন এমএলএ, তৃণমূলের এমএলএ, তার ছেলের ঘরে পিস্তল পাওয়া গেছে। তো চারটিখানি কথা নয়, মানুষের জীবনহানি হতে পারে যে কোনো সময়। তো অতএব এই ধরনের ব্যক্তি অ্যারেস্ট হবে না তো কে অ্যারেস্ট হবে? অ্যারেস্ট হওয়াতে বিশেষ কি দেখছেন আপনারা জানেন না। আমরা বছরের পর বছর দেখেছি আমাদের কর্মীরা গাঁজা কেসে দিনের পর দিন জেলের ভেতরে থেকেছে। শুধু তাই নয়, যত গাঁজার কথা আমরা দেখেছি পুলিশের কাছে থাকার কথা, কিন্তু সেই গাঁজা যদি পুলিশ সব একসাথে নিয়ে আসে না, পশ্চিমবঙ্গে গাঁজায় ভরে যাবে, এরকম অবস্থা। পাওয়ার পরেও নোটিশের কোনো রকম উত্তর দিচ্ছেন না, নোটিশের কোনো রকম উত্তর দিচ্ছেন না অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। এমনকি যে নোটিশ দেয়ালে লাগানো হচ্ছে সেটা ছিঁড়ে দিচ্ছেন। ক্ষমতা হারানোর পরেও কোনো রকম অহংকার কমেনি। দেখুন, অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় মুখ্যমন্ত্রীর পরিবারের লোক, মানে প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী। এখন ছোটবেলা থেকে উনি পাওয়ার দেখে অভ্যস্ত। উনি কি উত্তর দেবেন? উনি স্কুলে মাস্টারমশাইদের প্রশ্নের উত্তর দিতেন না, তো আমাদের নোটিশের কি উত্তর দেবেন? উনি ছোটবেলা থেকে অভ্যেস নেই। ভালো করে খোঁজ নিয়ে দেখুন, ওনার স্কুলে মাস্টারমশাইরা যখন প্রশ্ন করতো, বাড়ি থেকে কে কে পড়া করে এসছো, এক এক করে প্রশ্ন ধরতে, ওনাকে জাম্প করে পরের জনকে জিজ্ঞেস করতো, ওনাকে জিজ্ঞেস করতো। देखिए, जो सुसाइड हुआ है वो सुसाइड का क्या रीज़न है, पुलिस शुड इन्वेस्टिगेट इट एंड पुलिस विल इन्वेस्टिगेट इट, व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट। और बहुत सारे समस्याएं हो सकती है, लेकिन सुसाइड कोई समाधान नहीं है। मैं तो मानता हूँ तृणमूल कांग्रेस के अगर कोई नेता इसी आरोप में अगर वो आरोपित है तो उनको उसके लिए लॉ एंड ऑर्डर है, उसी हिसाब से लड़ना चाहिए। देखिए, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जब से मुहिम शुरू हुई है, ये 19वां एडिशन है। 19वां एडिशन में हमने 51,000 यानी 51,000 जो युवा है उनको आज उनकी नौकरी की सर्टिफिकेट आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने बटन दबाकर उनको दिया है। यहाँ पे हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी श्री शुभेंदु अधिकारी जी के उपस्थित में, हमारे विधायकों की उपस्थिति में हमने ये देने का काम यहाँ पे किया है। और ये जो देश की युवाओं को कर्मयोगी बनाने का मुहिम आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने लिया है, और एक भी करप्शन के चार्जेस बिना लगातार 19वां एडिशन सरकार ने कंप्लीट किया है। बहुत बड़ा अचीवमेंट है और विकसित भारत बनाने के लिए एक कर्मयोगी आगे आने वाले समय में अपना योगदान देंगे। और किस मुहिम के साथ देना है, किस मंत्र के साथ देना है, आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने वो भी स्पष्ट किया है कि नागरिक देवो भव, इस मोटो के साथ, इस मंत्र के साथ इन सबको देश की सेवा करना है। हम सब मिलकर करेंगे। দেখুন, আমি এটুকুই বলবো, গৃহযুদ্ধ সেখানেই হয় যেখানে গৃহ থাকে। তৃণমূল কংগ্রেসের গৃহটা কি আছে? আমরা তো দেখতে পাচ্ছি না, গৃহটাই তো উড়ে গেছে মনে হচ্ছে ঝড়ে। বিজেপি ঝড়ে, মোদি ঝড়ে, তৃণমূলের যে ঘরটা ছিল, টালির চালাটা ছিল, সেটাই তো উড়ে চলে গেছে। এখন কোথায় আর যুদ্ধ হবে? এখন নিজেদের মধ্যে একটু চলবে, এরকম পার্টিটাই থাকবে না, অপেক্ষা করুন না কিছুদিন। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু দাস স্পষ্ট করে দিয়েছেন যে এতদিন পর্যন্ত পরীক্ষা হতো কিভাবে, পশ্চিমবঙ্গে ওএমআর শিটে পরীক্ষা হতো, ওএমআরের নিচে একটা কার্বন শিট থাকতো। সেই কার্বন শিটটা যে কোনো রাষ্ট্রীয় স্তরে পরীক্ষার নিয়ম হচ্ছে, কার্বন শিট থাকলে পরে দ্যাট কার্বন শিট শুড গো টু দ্য ক্যান্ডিডেটের কাছে সেই কার্বনের কপি থাকার কথা। পশ্চিমবঙ্গে একমাত্র বিচিত্র রিক্রুটমেন্ট পলিসি তৈরি করেছিল প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের আমলে, যে আমি পরীক্ষা দেব, তার কার্বন শিট থাকবে, ওএমআর শিট আমি ফিল আপ করলাম, কার্বন শিট আমার কাছে থাকবে না, ওটা ফেরত চলে যাবে সরকারের কাছে। অতএব আমি কোশ্চেন নাম্বার 1-এ এ বি সির মধ্যে কোনটাকে ফিল আপ করলাম, আমার কাছে প্রমাণ থাকলো না। আমাদের সরকার ঠিক করেছে যে এই কার্বন শিট, অর্থাৎ আমি কোশ্চেন নাম্বার 1 বা 2-তে এ বি সির মধ্যে কোনটা আমার উত্তর দিয়েছি তার কপি ক্যান্ডিডেটদের হাতে দেওয়া হবে, এবং তার ফলে স্বচ্ছতা থাকবে। আমার যদি নাম্বার কম থাকে আমি চ্যালেঞ্জ করতে পারবো পরীক্ষা পদ্ধতিকে।
বন্ধ। দেখুন এই মুহূর্তে কলকাতার মেয়র তিনি শ্যামরাখি না কুলরাখি অবস্থায় আছে। ওনার কাছে মিউনিসিপ্যাল কমিশনারের নির্দেশ মানতে হবে, সেটাই নিয়ম, সেটাই আইন। মিউনিসিপ্যাল কমিশনারের নির্দেশ তিনি মানছেন না। কারণ হচ্ছে মুখ্যমন্ত্রী তাকে ধরছেন, মুখ্যমন্ত্রীর ভাই নাকি তিনি, রক্ত কী সব দিয়েছেন। তো যাই হোক, এখন উনি রক্ত মানবেন না সংবিধান মানবেন এই নিয়ে দোনাটানায় আছে। ওনাকে ঠিক করতে বলুন কোনটা মানবেন। আমি হলে তো সংবিধান মানতাম। मुसलमान ये अड़े हुए हैं कि वो तो गाय काटेंगे या फिर कुर्बानी करेंगे, जबकि महाराष्ट्र में मक्का लगाने की बात हो रही है, वहाँ खुले में नहीं काट सकते हैं। देखिए, हमारी सरकार ने 1950 का जो रूल है, आदरणीय नेहरू जी के समय बना हुआ जो रूल है, उसी को ही हमारी सरकार ने सर्कुलर में लाया है। बाकी इस पर मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा। सबका विवेक है। हमें नागरिक की तरह ऐसे काम करना चाहिए कि मेरे काम से अपने सहनागरिक को, अपने पड़ोसी को दुख ना पहुँचे। वो अपनी मोरालिटी की बात है, उनको तय करने दीजिए। Already it has been mentioned by our honorable minister Nishit Pramanik that the statue which was there, what is such kind of statue, it does not hold any kind of meaning. It was totally meaningless. So that's why that has been removed, and government has taken that decision. Now let the government decide, government of West Bengal, what they will do in place of that statue. सर, रोजगार के लिए आप लोग और क्या चेष्टा कर रहे हैं? देखिए, हमारी सरकार यहाँ पे पश्चिम बंगाल में जो सरकार है आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, यहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ हम जा रहे हैं आगे आने वाले समय में, और उसके लिए पॉलिसी तैयार किया जा रहा है। हमारी सरकार पूरी तरीके से केंद्र की सरकार के साथ तालमेल के साथ इन चीज़ों पर आगे आने वाले समय में अपना काम करें। दादा, अभी रिसेंटली देखा जा रहा है कि कॉकरोच जनता पार्टी जो सीजीआई ने बोला है कि युवा जो है, यंगस्टर जो है, वो सिस्टम पे अटैक करते हैं, उनके पास काम नहीं है, वो कॉकरोच है, पैरासाइट्स है। तो अब कॉकरोच जनता पार्टी इंस्टाग्राम में ट्रेंड कर रहा है, और जितने सारे युद्ध है बंगाल में भी वो गुस्सा है इस बात को। इतना बड़ा बात क्यों बोला गया? देखिए, मैं सिर्फ इतना ही बोलूँगा कि अभी तो इंस्टाग्राम में कॉकरोच जनता पार्टी है नहीं, उनका इंस्टाग्राम सस्पेंड हो गया, क्योंकि और सबसे बड़ी बात है 49% ऑफ द सब्सक्राइबर और द फॉलोअर ऑफ दैट इंस्टाग्राम those were from Pakistan. Only 9% of the followers from India. So this is the situation. Now people know all the things. बाकी पब्लिक को सब पता है। ধন্যবাদ। আমাদের ভিডিও ভালো লাগলে লাইক এবং শেয়ার করুন। কমেন্ট সেকশনে গিয়ে জানান আপনাদের মতামত। আরও ভিডিও পেতে আমাদের চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করুন এবং প্রতি মুহূর্তে খবরের আপডেট পেতে প্রেস করুন বেল আইকন।